श्री सच्चिदानंदाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री माधवानंद सद्गुरुभ्यो नमः। नौमि श्री माधवानंदं सच्चिदानंद विग्रहं यस्य क्षणप्रसादेन तीर्णोऽहं भवसागरम्। ओम अस्य श्री गुरुगीता स्तोत्रमाला मंत्रस्य ईश्वर ऋषि नानाविधानि छन्दांसि श्री गुरुदेवता मम चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थे श्री गुरुप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ऋषय ऊचुः। हे सुत सर्वपुराणज्ञ सर्वमात्म्यं विदाम्बर गुरुमात्म्यं विशेषेण श्रोतु कामाहि वयं सदा। आचार्यवानै पुरुषो वेदेत्यादिर्श्रुतिर्जगो तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरुमात्म्यं वद प्रभो। तन्मुखातो यथा श्रुत्वा तथा सम्यगुपास्महे इत्येवं वचनं तेषां श्रुत्वा श्रुतो ब्रवीदिदं सुतुवाच। साधु पृष्ठं भवदभिश्च लोकानामितकारकै भवन्तश्च तथा धन्याः पवित्राः कुलभूषणाः। येषां चैव गुरु साक्षात् देवतं परमं शुभं तेषां गुरुकथा लोके वल्लभा भवतां सदा। ते धन्याश्च कृतार्थाश्च सफलं देहधारणम् उद्धृतं च कुलं तेस्तु ये गुरुं समुपासते। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवी तथा गुरु तस्येते कथितायर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। कैलासशिखरे रम्ये भक्तिसाधनहेतवे प्रणम्य पार्वती भक्त्या शङ्करं परिपृच्छते। पार्वत्युवाच ओम नमो देवदेवेश परात्पर जगद्गुरु सदाशिव महादेव गुरुदीक्षां प्रदेमे। केन मार्गेण वो स्वामिन् देहि ब्रह्ममयो भवेत् तत्कृपां कुरु मे देव नमामि चरणो तव। श्रीमहादेव उवाच मम रूपासि देवि त्वं त्वद्भक्त्यर्थं वदाम्यहं। लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा। हंसाभ्यां परिवृत्तपत्रकमले दिव्ये जगत्कारणे विश्वोत्तीर्णमनेकदेयनिलयं स्वच्छन्दमात्मेच्छया तत्तद्योगतया स्वदेशिकतनुं भावे कदेपाङ्कुरं प्रत्यक्षाक्षरविग्रहं गुरुपदं ध्यायेद्दिबाहुं गुरुं। गुशब्दस्तन्धकारोऽस्ति रुशब्दस्तन्निरोधक अन्धकारविरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। यदम्ध्रीकमलद्वन्द्वं द्वन्द्वतापनिवारकं तारकं भवसिन्धुश्च श्रीगुरुं प्रणमाम्यहम्। लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा। दुर्लभस्त्रेषु लोकेषु तच्छृणुष्व यथा तथा। किञ्चित् गुरुं विना नान्यत् सत्यं सत्यं वरानने। मन्त्रयन्त्रादिविद्यानां स्मृतिरुच्चाटनादिकं सेवशक्त्यागमादीनि सन्ति बहुमतानि च। अपभ्रंशेषमस्तानां जीवानां भ्रान्तचेतसा वेदशास्त्रपुराणानि प्रीतानि गुरुकामया। स्वयं लोके गुरुसाक्षात् जायते चैव तत्त्वविद्। यज्ञोदानं तपतीर्थं व्रतं धर्मः परं च यत् गुरुतत्त्वमविज्ञाय मूढास्ते न्यपराजना। गुरुबुद्ध्यात्मनो नान्यत् सत्यं सत्यं वरानने। मोक्षार्थं हि प्रयत्नेन कर्तव्यं च मनीषिभिः। गुरुविद्या च सर्वेषां देहिनां ज्ञानसम्भवः। उदयस्वप्रकाशेन
गुरुशब्देन कथ्यते देहि ब्रह्म भवेत्यस्मात् तत्कृपार्थं वदाम्यहं सर्वपापविमुक्तात्मा श्रीगुरोपादसेवनात् सर्वतीर्थावगाहस्य प्राप्नोति सफलं नर गुरुपादोदकं पीत्वा शेषं शिरसि धारयेत् शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसा गुरुपादोदकं सम्यक् संसाराणवतारकम् अज्ञानातिहरं चैव जन्मकर्मनिवारणं ज्ञानविज्ञानसिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबेत् गुरुपादोदकं पानं गुरुरुच्छिष्टभोजनं गुरुमूर्ते सदा ध्यानं गुरुस्तोत्रं सदा जपेत् काशीक्षेत्रं निवासोऽसौ जाह्नवीचरणोदकं गुरुविश्वेश्वर साक्षात् तारकं ब्रह्मनिश्चितं शिरः पादाङ्कृतं कृत्वा गयाक्षावक्षयो वटः तीर्थराजप्रयागोषो गुरुमूर्ते नमोऽस्तुते गुरुमूर्तिमस्मरे नित्यं गुरुर्नामा सदा जपेत् गुरुराज्ञां प्रपूर्वीत गुरुरन्यं न भावयेत् गुरुवक्त्रे स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादत गुरुमूर्ते सदा ध्यानं यथा स्वेरेणि योषिता निजाश्रमं स्वजातिं च स्वकीर्तिं पुष्टिवर्धनीम् एतत्सर्वं परित्यज्य गुरुरन्यं न भावयेत् अनन्याश्चिन्तयन्तो ये सुलभं परमं पदं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरुराराधनं कुरु गुरुवक्त्रे स्थिता विद्या गुरुभक्त्या च लभ्यते त्रैलोकेषु न वक्तारो देवाद्यसुरपन्नगः गूकारस्तन्धकारोऽस्ति ऋकारस्ते च उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः गूकार प्रथमो वर्णो मायाद्रिगुणभाषक ऋकारो द्वितीयं ब्रह्म मायाभ्रान्ति विमोचकम् एवं गुरुपदं श्रेष्ठं देवानामपि दुर्लभम् आहुः गणेश्चैव गन्धर्वाद्यश्च पूज्यते एवं तेषां च सर्वेषां नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् आसनं शयनं वस्त्रं वाहनं भूषणादिकं साधकेन प्रदातव्यं गुरुसन्तोषकारणं गुरुराराधनं कार्यं जीवित्वं च निवेदयेत् कर्मणा मनसा वाचा सद्भिराराधयेत् गुरुं दीर्घदण्डं नमस्कृत्य निर्लज्जो गुरुसन्निधौ शरीरमर्थसम्प्राप्तं सद्गुरुभ्यो निवेदयेत् कृमिविटवस्मनिष्टान्तं दुर्गन्धमलमुत्तकं श्लेष्मरक्तत्वचामांसं तनूरित्थं वरानने संसारवृक्षमारूढ पतन्ति नरकाणवे श्रीगुरुचरणद्वन्द्वं यस्यां देशे विराजते तस्य देशे नमस्कुर्यात् भक्त्या प्रतिदिनं प्रिये गुरुपादप्रसादेन चिदात्मा लभ्यते सदा येनोद्धृतमिदं विश्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुज वेदान्तपद्मसूर्याय तस्मै श्रीगुरवे नमः यस्य स्मरणमात्रेण कैवल्यं लभते स्वयं सदैव सर्वसम्पत्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः स्थावरं जंगमं चैव
मचरं चरमेव च येन व्याप्तं जगत्सर्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढं तत्त्वमालाविभूषितं भुक्तिमुक्तिप्रदातारं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने ब्रह्मज्ञानप्रभावेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धुश्च दीपनं मोक्षसम्पदां गुरुपादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः गुरुज्ञानात् परं तत्त्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नार्थश्रीजगन्नाथो मद्गुरुस्त्रिजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरुमन्त्रसमो नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। सप्तसागरपर्यन्तं तीर्थस्नानफलं सदा गुरुपादोदकस्यापि सहस्रांशेन दुर्लभं गुरुरेव जगत्सर्वं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं गुरुपरतरं नास्ति तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुं। ज्ञानविज्ञानमुक्तिश्च लभ्यते गुरुभक्तितः गुरुसमं ततो नान्यत् साधयेत् गुरुमार्गिणं। यस्मात् परतरं नास्ति नेति नेतीति वै श्रुति मनसा वचसा चैव सर्वदा राधयेत् गुरुं। गुरुकृपाप्रसादेन ब्रह्म विष्णु महेश्वरः सामर्थ्यं तत्प्रसादेन केवलं गुरुसेवया देवकिन्नरगन्धर्व पितृ अक्षश्च चारणा मुनियोऽपि न जानन्ति गुरुशुश्रूषणे विधिं। मदहङ्कारगर्वेण तपोविद्याबलाधिका संसारकुवरावर्ते कटियन्त्रं यथा पुनः न मुक्ता देवगन्धर्वा पितरो यक्षकिन्नरा ऋषयः सर्वसिद्धाश्च गुरुसेवा पराङ्मुखा। ध्यानं शृणु महादेवी सर्वानन्दप्रदायकं सर्वसौख्यप्रदं चैव भुक्तिमुक्तिप्रदायकं श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं नमामि श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं भजामि श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं वदामि श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं स्मरामि। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। हृद्यम्बुजे कर्णिकमाद्यसंस्थं सिंहासने स्थितदिव्यमूर्तिं ध्यायेत् गुरुं कलाप्रकाशं सच्चित्सुखाभीष्टफलप्रदानं नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहं। न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं शिवशासनतः शिवशासनतः
शिवशासनतः शिवशासनतः इदमेव शिवम् इदमेव शिवम् इदमेव शिवम् इदमेव शिवम् मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतः एवं विधं गुरुं ध्यात्वा ब्रह्म प्रकाशते स्वयं तदा गुरुपदेशेन मुक्तो भवति पार्वती गुरुसन्दर्शिते मार्गे मनःशुद्धे कृते यदा अनित्यं खण्डयेत् सर्वं यत्किञ्चित् दृष्टिगोचरं ज्ञेयं सर्वमनित्यं च ज्ञानं च मम उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं समं कुर्यात् नान्यस्थोदितीयकः एवं श्रुत्वा महादेवी गुरुनिन्दां करोति यः स याति नरकं घोरं यावच्चन्द्रदिवाकरो यावत्कल्पान्तको देहः तावद्देवी गुरुं स्मरेत् गुरुलोपो न कर्तव्यः स्वच्छन्दो यदि भावयेत् हुंकारेण वक्तव्यं प्राज्ञशिष्ये कदाचन गुरुरग्रेण वक्तव्यं म सत्यं च कदाचन गुरुं कृत्य तु कृत्य गुरुं निर्जित्य वादत अरण्ये निर्जले देशे स भवेत् ब्रह्मराक्षस मुनिविपन्नगिर्वापि सुधीर्वासापितो यदि कालमृत्यो भयाद्वापि गुरो रक्षति सर्वदा असक्ता हि सुराद्याश्च यसक्ता मुनियस्तथा गुरुशापहता क्षीणः स्वयं यान्ति न संशय मन्त्रराजमिदं देवी गुरुरित्यक्षरद्वयं श्रुतिवेदान्तवाक्यानां गुरु साक्षात् परं पदं गोकारं च गुणातीतं रूकारं रूपवर्जितं गुणातीतमरूपं च यो दद्यास गुरुस्मृत श्रुतिस्मृतिमविज्ञाय केवलं गुरुसेवकः ते वैश्यन्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेशधारिणः गुरुकृपाप्रसादेन परमात्मा हि लभ्यते अनेन गुरुमार्गेण यन्तर्ज्योतिः प्रकाशते अब्रह्मस्तं पर्यन्तं परमात्मा स्वरूपिणं स्थावरं जंगमं चैव प्रणमामि जगद्मयं वन्देऽहं सच्चिदानन्दं वेदातीतं जगद्गुरुं नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं स्वात्मसंस्थितं परात् परतरं देयं नित्यमानन्दकारकं हृदयाकाशमध्यस्थं शुद्धस्फटिकसन्निभं स्फटिकप्रतिमारूपं दृश्यते दर्पणे यथा तथा हृदये चिदाकारं पश्यामि गुरुभक्तितः अङ्गुष्ठमात्रपुरुषं ध्यायते चिन्मयं हृदि तत्र स्फुर्तिदेवोऽयं दृष्ट्वा तत्कथयाम्यहम् अगोचरं तथा गम्यं रूपनामादिवर्जितं निःशब्दं तु विजानीयात् स्वभावो ब्रह्मपार्वती यथा निजस्वभावेन कर्पूरकुङ्कुमादिषु शीतोष्णादिस्वभावेन तथा ब्रह्म च शाश्वतं स्वयं ब्रह्ममयो भूत्वा स्थातव्यं यत्र कुत्रचित् कीटब्रह्मरवर्तत्र ध्यानं भवति तादृशं गुरुध्यानं तथा कृत्वा स्वयं ब्रह्ममयो भवेत् पिण्डे पदे तथा रूपे मुक्तास्तेनात्र संशयः पार्वत्युवाच पिण्डं किन्तु महादेव पदं किं समुदारितं रूपं च रूपातीतं च एतद्वाक्यहि शङ्करः श्रीमहादेव उवाच पिण्डं कुण्डलिनी शक्ति पदं हंसमुदारितं रूपं बिन्दुरिति ज्ञेयं रूपातीतं निरञ्जनं यस्यावलोकनादेव सर्वसङ्गविवर्जित एकाङ्की निःस्पृहशान्त
स्थातव्यं तत्प्रसादतः गुरुध्यानाततायन्त्यं स्वयं ब्रह्ममयो भवेत् परात् परातरं नान्यत् सर्वमेव निरालयं लब्धं वात न लब्धं वा स्वल्पं वा बहुलं तथा निष्कामेनैव भोक्तव्यं सदा सन्तुष्टमानसं सर्वज्ञपदमित्यर्थः देहि पूर्णमयो भवेत् सदानन्दः सदा सन्तो रमते यत्र कोत्रचित् यत्रावतिष्ठते सोऽपि स देशपुण्यभाजन मुक्तस्य लक्षणं देवि तवाग्रे कथितं मया उपदेशो मया देवी गुरुमार्गेण दर्शितः गुरुभक्ति तथा ध्यानं सकलं तव कीर्तितम् अनेन यद्भवेत् कार्यं तद्वदामि महाशय लोकोपकारकं देवी लौकिकं तु न भावयेत् लौकिकं भावित्यज्ञात् ते अन्ते भवार्णवम् ज्ञानी च भावे सर्वं कर्म निष्कर्म शाम्यति इदं तु भक्तिभावेन पठते श्रूयते यदि लिखित्वा तत्प्रदातव्यं दानं दक्षिणया सह गुरुगीताविदं देवी शुद्धतत्त्वमयोदितं भव्यादिविनाशार्थम् इत्त्वमेव जपे सदा गुरुगीताक्षरैकैकं मन्त्रराजमिदं प्रिये अन्ये च विविधा मन्त्राः कलां न हरन्ति षोडशीं सर्वपापहरं चैव सर्वदारिद्र्यनाशनं यक्षराक्षसभूतादि चोरव्याघ्रभयापहं यं यं चिन्तयते कार्यं तं तं प्राप्नोति निश्चयः कामी तस्य कामधेनु कल्पितस्य फलप्रदं चिन्तामणि चिन्तितस्य सर्वमङ्गलकारकं मोक्षकामो जपे नित्यं मोक्षसिद्धिमवाप्नुयात् यद्यत्कामं जपेद्यो वै तत्तत्कामफलं लभेत् अनन्तफलमाप्नोति गुरुगीता जपेन तु को जपे शाक्तसेवश्च ज्ञानप्रत्यश्च वैष्णव सर्वेषां सिद्धिदं देवी सत्यं सत्यं न संशय संसारमलनाशार्थं परमानन्दसिद्धये गुरुगीतावशिष्णानं तत्त्वज्ञ कुरुते सदा स एव गुरुवत्साक्षात् सदा सद्ब्रह्मवित्तमः तस्य स्थानानि सर्वाणि पवित्राणि न संशय शेषां श्रद्धा पवित्रोषो स्वभावाद्यत्र तिष्ठति तत्र देवागणा सर्वे क्षेत्रपीठे वसन्ति आसनस्थाशयानो वा गच्छन् तिष्ठन् वदन् अपि अश्वारूढो गजारूढ सुप्तो वा जागृतोऽपि वा शुचिमाश्च सदा ज्ञानी गुरुगीता जपेन तु तस्य दर्शनमात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते समुद्रे च यथा तोयं क्षीरे क्षीरं जले जलं भिन्ने कुम्भे यथाकाश तथात्मा परमात्मनि तथैव ज्ञानी जीवात्मा परब्रह्मणि लीयते ऐकेन रमते मुक्तो यत्र कुत्र दिवानिशम् एवं विदो महामुक्त सर्वदा वर्तते तु यः तस्य सर्वप्रयत्नेन भक्तिभावं करोति यः गुरुसन्तोषिते सर्वे मुक्तास्तेन त संशय भुक्तिमुक्त्योदयस्तेषां काराग्रे वर्तते सदा अनेन प्राणिना सर्वे गुरुगीता जपेन तु सर्वसिद्धिमवाप्नोति भुक्तिं मुक्ति न संशय सत्यं सत्यं पुनः सत्यं धर्मसंज्ञमयोदितं गुरुगीता समं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरं गुरुदेवो गुरुधर्मो गुरुनिष्ठा परन्तप गुरुपरतरं नास्ति सत्यं सत्यं वरानने धन्या माता पिता धन्यो धन्यो वंशकुलं तथा धन्या च वसुधा देवी गुरुभक्तस्तु दुर्लभ शरीरमिन्द्रियं प्राणा यर्थस्वजनबान्धव माता पिता कुलं देवं
गुरुरेव न संशय आकल्प्यं जन्मनां कोट्या यज्ञव्रततपक्रिया तत्सर्वं सफलं देवी गुरुसन्तोषमात्रतः विद्याधनमदेनेव मन्दभाग्या च ये नरा गुरुसेवां न कुर्वन्ति सत्यं सत्यं वदाम्यहं ब्रह्म विष्णु महेशादि देवर्षि पितृकिन्नरा सिद्धचारणयक्षाश्च अन्येऽपि मुनयो जना गुरुसेवा परं तीर्थ मन्यतीर्थं निरर्थकं सर्वतीर्थानि देवीषि सद्गुरुश्चरणाम्बुजे सर्वतीर्थफलं देवी पादाङ्गुष्ठे च वर्तते अतः पूर्वं मया देवी न कस्य कथितं प्रिय रहस्यं नैव वक्तव्यं तवाग्रे कथितं मया सुगोप्यं च प्रयत्नेन येन ब्रह्म प्रयास्यसि मनसापि न वक्तव्यं ब्रह्म सान्निध्यकारकम् असन्तं चित्तविभ्रान्तं श्रद्धाभावं विलोक्य वै प्रवक्तव्यमिदं देवी अन्यथा नैव सिद्ध्यति यस्यास्ति मनसि श्रद्धा तस्मै देयं वरानने अभक्ते वञ्चके धूर्ते पाखण्डे नास्तिके शठे मनसापि न वक्तव्या गुरुगीता कदाचन सच्चिदानन्दरूपाय व्यापिने परमात्मने नमः श्रीगुरुनाथाय अविद्याग्रन्थिभेदिने गुरो भवसन्ति शिष्यवित्तापहारका तमेकं दुर्लभं मन्ये शिष्यसन्तापहारकम् संसारसागरसमुत्तरणेकमन्त्रं ब्रह्मादिदेवमुनिपूजितसिद्धमन्त्रं दारिद्र्यदुःखभवशो कविनाशमन्त्रं वन्दे महाभयहरं गुरुराजमन्त्रम् इति श्रीकन्दपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमहामहेश्वरसंवादे श्रीगुरुगीतास्तोत्रं सम्पूर्णम् ओम सच्चिदानमाधवान् 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 ओम नमो नमस्ते गुरवे महात्मने विमुक्तसङ्गाय सदोत्तमाय नित्यादयानन्दरसस्वरूपिणे ओम्ने सदापा हृदयाम्बुधाम्ने वाक्यपुष्पाञ्जलिस्तोयं मया भक्त्या समर्पितं ब्रह्मविद्याप्रदस्यास्तु सद्गुरो श्रीपदापजो दूर्भ्यां पदभ्यां च व्यानुभ्या मूर्षा शिरसा दृशा मनसा वचसा चेति प्रणामोष्टाङ्गैरितः स्वदेशिकस्य वशरीरचिन्तनं भवेदनन्त शतदेव चिन्तनं स्वदेशिकस्य वतु पूजनं तथा भवेदनन्त शिवस्य पूजनं स्वदेशिकस्य वतु नाम कीर्तनं शिवादिशब्दस्य च कीर्तनं भवेत् स्वदेशिकस्य वतु बान्धनं तथा भवेदनन्तस्य शिवस्य बान्धनं तस्माद्विद्वांसार्वमेतद्विहाय श्रद्धायुक्तः सद्गुरुं सत्यनिष्ठं विद्याकोशं वेदान्तनिष्ठं गच्छे नित्यं सत्यधर्मादियुक्तः गुरुचरणस्मरणेन पूज्या च स्वधितमस परिमुच्यते हि जन्तु न हि मरणप्रभवप्रणाशहेतुर् गुरुचरणस्मरणादृतेऽस्ति किञ्चित् यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष कृपानिधे
संसारसागरं घोरं तर्तुमिच्छन्ति ये नरा गुरुगीताप्लवं प्राप्य सुखं पारं प्रयान्ति ते यदपादपद्मरजसा बहवो मनुष्या प्राप्ता परं पदमिह वसुखेन पूता वेदान्तपद्मरविमीड्यमसङ्गमीडे श्रीमाधवं गुरुमहं परमेशरूपं सच्चिदानन्दबोधाय शिष्यरित्तापहारिणे माधवानन्दनाम्ने मे जस्त्रं श्रीगुरवे नमः। ओम श्री सच्चिदानंद माधवानंद सद्गुरुदेवतार्पणमस्तु। ओम तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम जय सद्गुरु स्वामी जी, जय सद्गुरु स्वामी जी। आरती उतारो, आरती उतारो, प्रभु अंतरयामी। ओम जय देव जय गुरुदेव आदितेय विनाश पधार्या पुरमा प्रभु पधार्या पुरमा भक्तवत्सल भगवान भक्तवत्सल भगवान वशिया छोरमा। ओम जय देव जय गुरुदेव सोमे सत्य स्वरूप सुंदरता शोभे प्रभु सुंदरता शोभे। निरखे नर ने नार, निरखे नर ने नार मुनिना मन लोभे। ओम जय देव जय गुरुदेव मंगल मूर्ति महाराज त्रिगुणातीत कहावो प्रभु त्रिगुणातीत कहावो। पिंड ब्रह्मांड निपार, पिंड ब्रह्मांड निपार भक्त जन ने भावो। ओम जय देव जय गुरुदेव बुद्धि अनुपम सार गाय वेदनी वाणी प्रभु गाय वेदनी वाणी। उपनिषदनो सार, उपनिषदनो सार संत या जानी। ओम जय देव जय गुरुदेव गुरु प्रगट करुणा गार भक्त ने ब्रह्म विद्यायापि प्रभु भक्त ने ब्रह्म विद्यायापि। कोटि जन्म न कर्म, कोटि जन्म न कर्म तेना क्या कापि। ओम जय देव जय गुरुदेव शंकर सद्गुरु सोय जीव को एक जाने प्रभु जीव को एक जाने। अखंड आनंदय द्वैत, अखंड नंदय द्वैत ते सुख ते माणे। ओम जय देव जय गुरुदेव साने समझे जे को यते कैवल्य पद पामे प्रभु ते कैवल्य पद पामे। कृष्ण जी भज सोय, कृष्ण जी भज सो गर्भ वेदनावामि। ओम जय देव जय गुरुदेव। ओम जय सद्गुरु स्वामी जी, जय सद्गुरु स्वामी जी। आरती उतारो, आरती उतारो प्रभु अंतरयामी। ओम जय देव जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
ગુરુર્દેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરમ બ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. તમેવ માતા ચ પિતા તમેવ બંધુ ચ સખા તમેવ વિદ્યા દ્રવિણં તમેવ સર્વં મમ દેવ. સદગુરુદેવની જય, સનાતન ધર્મની જય. આદ્ય જગદગુરુ શ્રી શંકરાચાર્ય ભગવાનની જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતય હર હર મહાદેવ.